Olá a todos, o meu nome é Carlos Vidinha, eu sou Principal Solutions Director na Capgemini Portugal, trabalho cá há mais de 10 anos e neste momento tenho também a responsabilidade pela unidade de negócio de Cloud Infrastructure Services. O tema desta apresentação é a adoção de DevOps, DevSecOps pelas organizações. Que tipo de desafios existem, que tipo de boas práticas a Capgemini recomenda nesta jornada que as organizações hoje em dia estão a percorrer, e isto num contexto em que a transformação digital é uma realidade universal em todos os setores de atividade, em todas as geografias, e obriga a que as organizações tenham por parte dos seus respectivos ITs uma atitude mais ágil, de maior flexibilidade na resposta que tem que dar ao negócio. Para isso, a adoção das práticas de DevOps, DevSecOps, tem um impacto direto sobre indicadores de negócio, nomeadamente a velocidade com que o IT entrega produtos ao negócio e essa velocidade tem depois, existe evidência empírica que demonstra o impacto dessa velocidade sobre resultados de negócio, começando desde logo pela inovação. Capgemini e a Microsoft têm desenvolvido uma parceria forte nestas áreas. Um exemplo disso é o Enterprise DevOps Report, que foi publicado conjuntamente entre a Microsoft e a Capgemini, em que são abordados alguns temas-chave para a adoção de DevOps pelas organizações. A adoção de DevOps pelas organizações é algo que tem também um reflexo concreto sobre métricas de performance do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Estes são alguns exemplos que ilustram como é que dentro de uma escala entre baixa adoção das práticas de DevOps, DevSecOps, média e alta nível de maturidade nessa adoção, como é que indicadores como o Deployment Frequency, o Lead Time for Change, Median Time to Restore Service, o Change Failure Rate, portanto, como é que estes indicadores são impactados pela maturidade da adoção destas práticas de DevOps, DevSecOps. Para contribuir para a velocidade, para a efetividade, segurança da adoção destas práticas pelos nossos clientes, Capgemini tem um framework maduro, robusto, já com alguns anos de experiência de implementação em clientes à escala Enterprise, e que basicamente é composto por estes 4 grandes passos: o passo de Vision, o Enable, o Activate e o Adopt. Em cada um destes passos, o que é que nós fazemos com os nossos clientes? O passo de Vision, basicamente, é um conjunto de workshops em que são definidos os objetivos e as alavancas de transformação cultural, tecnológica, organizacional, que a organização tem que executar para empreender com sucesso esta jornada de adoção de práticas de DevSecOps. Um segundo passo é o passo em que, fazendo uso daquilo que são os seus aceleradores, os seus ativos, a Capgemini define e implementa um operating model junto dos seus clientes, e para isso vai utilizar os tais ativos que cobrem aquilo que são diferentes áreas que deverão ser levadas em linha de conta quando se avança para a implementação do DevOps. Não é apenas aquilo, o Continuous Integration, o Continuous Deployment, o CI/CD, muitas das vezes hoje em dia absorve o foco das organizações, é todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software, desde a ideia, o business case, a arquitetura, até a operação, mas também outras áreas que são críticas para o sucesso seguro e compliant destas práticas, nomeadamente
do secret management, o tema da observabilidade para se monitorizar e gerir esse nível de essa jornada de adoção, e isto sempre de uma forma contínua. Estas diferentes áreas são suportadas por aquilo que nós chamamos os blueprints de produtos que apoiam a implementação de diferentes tecnologias que irão suportar essa jornada de adoção do DevOps nas organizações. Este é um exemplo em que está particularmente orientado a produtos da Microsoft. Existem aquilo que nós chamamos os passaportes de produto, que é um conjunto de boas práticas e de medidas de aceleração da implementação desses produtos dentro dos clientes que empreendem connosco estas jornadas. Diferentes modelos que podem ser adotados para o operating model das organizações em função das necessidades e também diferentes objetivos de diferentes áreas. Portanto, isto é algo que nós, na Capgemini, alavancamos templates que existem, e aquilo que talvez seja a peça mais relevante deste nosso capital de propriedade intelectual, que é o DevSecOps Enterprise Reference Architecture, que eu vou passar um vídeo em que um colega meu, o Clemens Rein, faz a apresentação. It looks quite overwhelming when you look at it for the first time, but when you're really diving into the different actions and activities, you recognize, okay, this is definitely something that needs to be in place, and it gives a good eye opener on what are we doing here. And we even made it a clickable version of it. So when you say we are going to discuss this with a customer, we first have the main steps there. It's the development phase up here, the continuous integration, continuous delivery, and operations. It should be obvious you have those kinds of activities in place. Then when you are running it, you are talking about your platform. The platform has a lot of capabilities. And what kind of platform does your application land on? And what can we extract already and use from that platform from a capability perspective? Then for sure, you need to talk about your organizational needs, like your portfolio management, economics around it, your CMDB and IT service management. Those are items which are important for your DevOps adoption. Then also, you probably have already done many projects. What are you doing with knowledge reuse? You probably have a reference architecture. You can put that in your inner source library, or probably have something like the Cloud Boost library in place with templates, with default frameworks. And for sure, you're also using some open source knowledge there. There are 90% of the projects are using open source. Then also on the outside of your project before it starts, you have your quality. What are your policies? What are your security policies? What is in place already at organizational level? And when you are starting to discuss this with your organization, with your customer, you will see that there are hooks where you can start diving into those discussions. For example, when they don't have a good policy, we can help them build up that policy. When they don't use inner source, we can help them build up their inner source. And then you start your project, first with your ID, then you make it more measurable, you make a real business case of it, and then it needs to prioritize. How are we going to do this or not? And then you need the connection with your portfolio management. That's this link you see over here. When you have done your prioritization, you are using your policies to make it quantifiable about your strategy and how you are going to implement this. What kind of risk classification does it have? And we are describing those in indicators. And those quality indicators are definitely influencing what we are doing for our project. And we are building up the backlog, not only with features, but also what kind of risk countermeasures we are taking, how the quality should be. That influences what we need to do. And based on that backlog, we are starting to do design work. And from design work, I already mentioned the reference architectures coming from the inner source,
library and projects you already previous have done. And that also comes at the lower level from your continuous quality focus, where you have your test design strategy with the different quality and risk indicators there. For sure, the next step, and this is all iterative project process you can see, is that you also start doing some threat modeling there. What are my weak spots? What are the use cases I must be aware of? When you're defining those security use cases, they can be fed into the scene tools you are using, your security tools which you find on the platform. And this is how all those things are linked together. After threat modeling, for sure, you do your sprint planning and you're starting to write your test code, your coding, your infrastructure as code, but also policies as code is quite known nowadays for writing that as code, that they can be configured also on the platform, that everything is compliant what you are deploying there. For sure, it's using open source and inner source projects you already previously have done, and it's using your test design techniques to define and qualify your different test code there. For sure, the next step is when the developer has done that and wrote his features, his capabilities, there are some manual validations. There is your peer review. Maybe you do your small unit test runs. You have some small tools in place at your developer machine, and then also you have your automatic static analytics and your unit testing. And there you can see the squares instead of the circles. Everything what is a circle is manual, and the squares are automatic. And again, this is all iterative. It continually runs over and over again. The next step, definitely, we are doing a git commit, and then you have your commit build. It validates if everything is okay. And before you are setting up a pull request, you have your code review in place by your peer members, by your team members. And when they are liking everything, it will go to your pull request build, where we also started to package, you scramble, you do your static security testing there. And either when it is a package or a container you are building, it should be done some vulnerability scanning on that package or on that container before you're putting it in your package manager or your container registry. For sure, from a quality perspective, the test executions with tests should we execute? You shouldn't execute all tests every time. It can take too much time. What are the specific tests you want to execute, and also what kind of infrastructure verification you want to do, because we have our infrastructure as code also in there. And you're doing a small first deployments, either a development team has an integration environment or has their own test environment, but that's where the team does this infrastructure provisioning, does this policy configuration. When you use policy as code, you deploy your system. That's the functionality. And then you can start doing your dynamic testing, like integration testing and dynamic application security testing. Next steps will be your full deployment. You can either be canary or ring deployments or any blue-green deployments you want to use. But then it starts to run in production, and you can start doing your functional testing with external user, or maybe you can do your canary validation also with a wider audience via ring deployments there. For sure, continuous, you do your dynamic application security testing there. Now let's go on. One important item, security. Secret management should be in place everywhere. Right? Secrets are created everywhere, so you need to have those in place. And I think quite important, you need to extract data from all your steps and capture that in what I always call the observability layer. The observability layer is also used to feed the monitoring and control in your continuous quality focus there, where you have your different indicators like quality, team performance, functional, non-functional, where you can feed up your dashboards and then start structuring your analytics around your whole system. But not only
the real life data can do that, but also you can start building up some models where you can start investigate specific scenarios, or you can send out triggers and notifications to the end users and to the whole system so that they can start learn from the machine learning there. For sure, at the right side, when you're running in production and continuously you have your anomaly management there, you do your root cause analytics, it feeds back into the dashboarding. It's really important, but it also should feed back to your test design. It improves your test design when you find any anomalies there. For sure, also you have your chaos testing and your customer experience testing in place, because that's really important from a DevOps perspective there. And as last, I think quite important, you should start putting continuous learning in place. You need to improve your DevOps team, and you only can do that by having the right metrics in place. And this is more or less a very fast explanation of the different steps of those kinds of practices. E com esta apresentação pelo Clemens Rein de DevOps DevSecOps Enterprise Reference Architecture, retomamos aqui o fluxo de adoção que tem como terceira etapa a fase de Activate, em que basicamente é a realização de um piloto utilizando aquilo que são os princípios, as tecnologias, os processos que foram implementados nas fases anteriores. Este piloto deverá ter como objetivo a criação de um MVP, portanto, um produto ou um conjunto de produtos que sejam significativos, que entreguem um valor relevante para o negócio, e com isso estaremos a retirar conclusões importantes que na fase seguinte, a fase de adopt, deverão ser levadas em linha de conta para, então, uma adoção à escala empresarial destes princípios e a obtenção dos resultados que são desejáveis. Esta é a jornada que a Capgemini propõe aos seus clientes para apoio na adoção das práticas de DevOps DevSecOps para empreenderem esta jornada, tendo em vista uma maior maturidade e a obtenção de resultados tangíveis que derivam destas práticas. E para terminar, deixo só ficar esta nota sobre um outro relatório produzido conjuntamente entre a Capgemini e a Microsoft, que visa precisamente um conjunto de recomendações sobre a implementação de forma segura das práticas de DevSecOps, portanto, tendo em vista sempre o tema da segurança e cobrindo as questões como a colaboração entre as equipas de DevOps e as equipas de segurança, e, enfim, alguns outros temas que poderão encontrar neste documento. Obrigado a todos, até breve.